nama program kita ini Indonesia Compact. Itu dana bantuan hibah dari tempatnya negaranya Pak Trevor ini kepada Indonesia. Ya, jumlahnya 600 juta dolar. Lebih dari separuhnya itu untuk proyek yang namanya kemakmuran hijau ini Pak, gitu. Sesuai dengan namanya sebenarnya, kemakmuran hijau gitu kan. Jadi harus ada unsur memakmurkan masyarakat, tapi yang berwawasan hijau gitu. Apa yang hijau-hijau gitu? Ya kan, berarti sektor pertanian, kehutanan, energi terbarukan, gitu loh Pak. Jadi idenya begitu. Jadi bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, tapi yang punya wawasan. Proyeknya konkretnya seperti apa Pak? Seperti apa konkretnya itu? Nah ini mungkin salah satu contoh nih yang baik. Jadi di Jambi ini pada saat ini kita sudah mengidentifikasikan 3 jenis atau potensi kegiatan. Yang pertama itu di atas, di dekat Kerinci, yang ini di Merangin. Nah, jadi program-program kemakmuran hijau adalah program-program yang terintegrasi. Bagaimana kita menjaga misalnya sumber daya air, ya kan, mendukung daerah alirannya, sampai kemudian di bagian bawahnya itu membangkitkan tenaga listriknya. Nah ini yang kita coba kembangkan juga di Jambi. Ya, POME ini jadi dari limbah sawit diolah menjadi. Kalau kita bisa dukung POME ini di Jambi, itu akan jadi model untuk di Indonesia. Jadi 3 ini sebenarnya untungnya POME. Ya, yang pertama menghasilkan listrik, memberikan nilai tambah, memberikan nilai ekonomis. Yang kedua mengurangi subsidi. Yang ketiga mengurangi pencemaran. Bapak Ibu, kami yang ada di sini yang kebetulan menggunakan seragam baju putih, ini adalah dari MCA Indonesia. MCA Indonesia adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan program kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pengembangan pembangunan hijau kurang lebih nilainya 300 juta dolar atau mungkin hampir 4 triliun kalau dikonversikan sekarang. Itu mencakup kurang lebih nanti pada saat awal ini 20 kabupaten di Indonesia. Ini adalah lokasi-lokasi daripada program kemakmuran hijau. Jadi di Sumatera itu di tengah-tengah, itu Jambi dan Sumatera Barat. Di Kalimantan, di Highland daripada Kalimantan, kemudian di tengah daripada Sulawesi, kemudian di Nusa Tenggara Barat, Lombok, Pulau Lombok, dan juga Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur.
about 100 million Indonesians live within 10 kilometers of the sea. So it's very important that we work together. And what we are doing is two main things that are of interest to you. First, instead of burning coal in power plants and diesel that release a lot of greenhouse gases and carbon into the atmosphere, we want to work with our friends in the Millennium Challenge Corporation to promote the use of renewable energy. So wind energy, solar energy, geothermal. So biogas is one of the ways that one can do that. And that's what we're exploring today, the possibilities here at this plant. And the other thing that we talked about was that the ponds that we visited earlier release a lot of methane into the atmosphere. And methane has 19 or 20 times more of an effect on temperatures than normal carbon dioxide. So if you can capture that methane, you can not only help to reduce temperatures, but you can also use it to generate electricity. Kami dari warga masyarakat Dusun Air Merah, khususnya Desa Sungai Gelam, pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Duta Besar Amerika Serikat ke Sungai Gelam ini, khususnya dan Jambi pada umumnya, dan juga kepada Pak Wagub, terima kasih. Mendengar cerita dari Pak Dubes tadi, kami sangat terkesan atau bangga sekali karena kami selama ini dampak dari gas metan yang dihasilkan oleh pabrik ini memang sangat mengganggu sekali. Dengan adanya program ini, kami khususnya masyarakat Dusun Air Merah Sungai Gelam sangat berterima kasih sekali bila nanti proyek ini berjalan. Kami juga mengharapkan kerjasama antara pemerintah tentunya dengan pengusaha dan juga masyarakat supaya bisa saling kerjasama dalam mengatasi masalah ini. Tentunya bagi masyarakat juga untungnya mungkin bisa kalau ini dikelola dengan baik bisa mendapatkan menjadi penghasilan, menambah penghasilan masyarakat. Nah, itulah harapan kami mungkin. I just would like to thank you for taking the time to meet with us and to say that we wish you great success, and we hope that these new projects will be able to come about, and that again these will bring new prosperity for you and for your families and for your community. Let me thank you very much for receiving me here, and thank you very much for your very warm welcome. When I was also a student at the university in the United States, I took a year off from my studies, worked for a while, and then traveled extensively around the world and spent 2 of those weeks here in Indonesia. And I was very happy that at the palm oil mill, the owners of the mill are very interested to implement a palm oil waste treatment plan that will help them to generate electricity. The Jambi has a very big potential for using palm oil waste as a renewable energy resource. So with the support of the private sector and with the support of the government of Jambi here, we hope very much that this can be a model for use throughout Indonesia to address your country's growing energy needs in a sustainable manner. And I'm very happy to be accompanied today on my visit, both to the university and elsewhere, by representatives of the Millennium Challenge Corporation and their Indonesian representatives who will be leading these efforts. To help to drive progress, we have 6 different working groups that meet
very regularly to discuss how we can make progress on democracy, cooperation, on education, trade and investment, energy, and security. Indonesia's biodiversity and Jambi's biodiversity is an area of great richness for your country and something that you should be very, very proud of. And your natural treasures should be preserved and managed sustainably so that future generations can enjoy them and profit from them. So MCA has undertaken a detailed analysis of both renewable energy and natural resource management opportunities in Jambi province. Besides working on climate change, we have invested $16 million to combat wildlife trafficking through the ASEAN Wildlife Enforcement Network and Asia's regional response to endangered species trafficking programs. And as Indonesia prepares for what will be a very, very important election for your next president next month, I want you to know that you can continue to count on the United States as a strong friend and partner of Indonesia. And I want you to know that we will continue to look for ways that we can strengthen further our cooperation, not only nationally, but in Jambi province, so that we can build an even brighter future together.